చవితి రోజు ఈ జ్ఞానేశ్వరి పారాయణం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। ఈ పారాయణం ద్వారా నవవిధ భక్తుల్లో ఒకటైన పారాయణం ద్వారా మనము జ్ఞానేశ్వరిని చదవటము అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా మన జీవితంలో మనము ఎటువంటి విలువలతో మనం జీవించాలి అన్నది, సంఘంలో అందరితో కలిసి ఉండటం ఎలా అన్నది, అందరి మన పాడి పంటలు అందరి గురించి మంచిగా మన ఫ్యామిలీకే కాకుండా సంఘానికి కూడా హితం కలిగించే జ్ఞానేశ్వరిని పారాయణం చేయటం జరిగింది। हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। संत श्रेष्ठ श्री तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ धुंडा महाराज की जय। पारायण व्हावं ही सगळ्यांची जिद्द असावी। का असावी ही जिद्द? आज आम्ही पाहतो, आज जयश्री माताजींच्या घरी आपण ज्ञानेश्वरी पारायण केलं। का केलं असेल? त्याचं फळ आहे ज्ञानेश्वरीच्या ज्ञानानं भगवंताची कृपा नक्की लाभते। तर घराघरातून सगळ्यांनी ज्ञानेश्वरी वाचनाचा पारायणाचा एक महोत्सव साजरा केला पाहिजे। या महोत्सवात बरेच लोक आज इथं होते। सगळ्यांना महाप्रसाद आज दिला गेला आहे। 7 दिवस सगळ्यांनी हा आनंद उत्सव खूपच स्फूर्तीने, खूपच उत्साहाने सगळेजण ह्याच्यामध्ये कॉन्ट्रीब्यूट झाले आणि सगळ्यांनी ज्ञानेश्वरी पारायण केलं। ही ज्ञानेश्वरी घराघरात पोहोचावी त्याच्यासाठी सगळ्या माता भगिनींनी, सगळ्या प्रभूजींनी ह्या ज्ञानेश्वरी महोत्सवाला मोहिमेला हातभार लावावा अशी मी इच्छा करते। आणि आमच्या या ज्ञानेश्वरी भगिनींनी दर महिन्याला एकदा एकाच्या घरी ज्ञानेश्वरी पारायण करायचं ठरवलेलं आहे। त्याला तुम्ही सगळ्यांनी साथ द्यावी। ज्यांना ज्यांना ह्या ज्ञानेश्वरीचं महत्त्व कळालं त्यांनी या ज्ञानेश्वरी पारायणासाठी यावं, त्याचा आम्ही सगळ्यांना आवर्जून विनंती करतो आहोत। आवर्जून सगळ्यांना आमच्याकडून निमंत्रण आहे की दर महिन्याला आमच्या ज्ञानेश्वरी ग्रुपकडून सगळ्यांना आमंत्रण आहे ज्ञानेश्वरी पारायणासाठी। ज्ञानेश्वरी महाराज मराठी, प्राकृत आणि संस्कृत वाङ्मयाचं मंगळसूत्र आहे। ज्यांनी सगळे साहित्य वाचले आणि ज्ञानेश्वरी नाही वाचली त्यांचं महाराज त्या वाङ्मयाचं वाचलेलं फळ काहीच नाही। ज्ञानेश्वरी शिवाय जीवनाला काही अर्थच नाही। జ్ఞానేశ్వర మన ఛానల్ ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కొట్టేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ లో పెట్టుకోండి।